এটা হচ্ছে সেকেন্ড বেডরুম আপনার ইয়ে ল্যাট্রিন বাথরুম এতে অ্যাটাচ আছে এর মধ্যে সেম ফ্যাসিলিটি দিয়ে দিচ্ছি মডুলার কিচেন পূজার রুমে আপনার কমপ্লিট প্যানেলিং ହେଇସାରିଛି ସବୁଠୁ ରହୁଛି ବାଲକୋନି ଆଉ ୟୁଟିଲିଟି ফার্স্ট ফ্লোর বেডরুম তলে যে ফ্যাসিলিটি দিয়েছি উপরে भी সেম ফ্যাসিলিটি দিয়েছি ये भी सेम पूजा रूम आपंकर पैनेलिंग डोर सहित ये हूँ मॉड्यूलर किचन ग्राउंड फ्लोर आप जमी यूटिलिटी एरिया देखी सेम टू सेम आपंकर ऊपर भी दी जाइए यूटिलिटी एरिया ये जो ऊपर बालकोनी एरिया तले आपंकर 20-60-1200 स्क्वायर फुट ऊपर आप 800 स्क्वायर फुट बिल्टअप एरिया टोटाल 2000 स्क्वायर फुट एरिया बिल्टअप एरिया